सानाम को और मिट्टा नवा भिडियो रे झुतो को सागुन दाराम और नितो बजाक कना 10टा तो ना घुड़ी रे पे नीनामे गया 10टा और तेहें दो झुतो ग्रुप रेन हर गे झारग्राम स्टेडियम को इदी लिया तो ओना खातिर इño ग्रुप नि हर गे कानी ओना खातिर सत कानी इन चला लगिया देखी चेक तको इदी लिया हां और नोते रे बिटी सत काना स्कूल चला लगी मा इदी तको हाय हाय और ना तो दा बिटी चेक चिकी दाई हाय ले दिला तो बन चला लेंगे नोडले तिंगो कना तके होई को आज नोडे बासी जुतले पाखना तके बिटिलिया जब चला गाड़ी ले दे के ना আমাদের নিচে যাও যাও নতুন মেলা कोई हिसाब बनाना नॉय नितो दो बस को आड़गो कते ले ताड़ाम कदा और आडी संगिन खन गे हर को हेज कना आडी आमदा हर गे झतो गे को ताड़ाम कदा स्टेडियम से ममता दीदी नेल लगित ते नॉय नते रे दो गाड़ी को दोहो कदा आडी आमदा गे और हर हन दमे को चला कना और नितो दले बोलाइना स्टेडियम ते और नोना कागज को एम लिया और नोते रे दुकान कदा को खाबार दुकान और नोडे पे नेले को आडी आमदा हरगे मेना को बोलन कना को ले होले बोलन लगिया ताली हेट आरी हिजुक तलिया ना खातिर बाले बोलो दरिया कना और नवा नितो तले बोलन करा सहकर्मीদেরকে অনুরোধ করছি সবাইকে ছেড়ে দিন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই মঞ্চে আসীন হয়েছেন, তাকে দেখার তার কথা শোনার সুযোগ করে দিন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কামনা করে আপনারা সবাই ভালো সুন্দরী ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করছেন নবরূপে সজ্জিত রামেশ্বর মন্দির। কনক দুর্গা মন্দির সংলগ্ন বিষ্ণু মন্দির, মায়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে 100 শয্যা বিশিষ্ট কোভিড ওয়ার্ড, বিভিন্ন ব্লকে 41টি চেক ড্যাম, কুর্মী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নিবেদিত কুর্মী ভবন। আমি প্রথমেই
করছি শ্রী কালীপদ জনজীবনে সমধিক পরিচিত। ঝাড়গ্রামে তথা আদিবাসী জনজীবনের একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যার কর্মকাণ্ডে বহু মানুষ গুণমুগ্ধ। তাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করলেন, সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রা ওরাও স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠেয় শিল্প মাধ্যম পারফর্মিং আর্টস এর ক্ষেত্রে। এরপরে বিরসা মুন্ডা স্মৃতি পুরস্কার বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে পাচ্ছেন ডক্টর সুভাষ হাঁসদা। আজকে আমার সাথে এখানে আমার চিফ সেক্রেটারি গোপালদা, আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছোটেন লামা, বিনোদ, এখানকার জেলা সব শাসক সুনীল যাদব, এখানে না পাওয়াতে তাহের কামনা পেয়ে সবাই ভালো থাকবেন। নওয়া জঙ্গল মহল পায় দোহরায় তবে না পেয়ে ঋতুপথে আমার জঙ্গলমহলকে ভালো রাখবে, সবাই মিলে ভালো রাখবে। কি কন্যাশ্রী খুশি তো? আগে বাবার মায়ের ভাবতে মেয়েকে কি করে পড়াবো, এখন দেখেছেন আপনাদের মেয়েরা কত সুন্দর হচ্ছে। ছেলেরা সকলের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং বিশেষ করে বিভিন্ন জনজাতির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, সালাম।
জন্য। नितोग गे मीटिंग दो चाबायना और ममता दीदी होय चलावना और नितो आले होले उडोंगना छामडा लातार खुना और नले ताड़ाम कदा नितो दोले रुवार कना और नय बाबू बेलून को एम का दिया बाबू और नहाते पे नेल ला चलेगा बस को दिंदो आले बस को मेना तो बस तेगे को इदी लिया टिफिन आरी को माले ओना खातिर देरी आले हटी ना पे नेल খাবারটা বড় কথা নয়, কিনেও নিজে খেতে পারবে। ना बस को आगो कते आय ओड़ा से दिन चला करा तो ओड़ा धाबी तो बस तो बाई हिजो तो नाते दिन चक्राया आगोय नाली आना ओड़ा से दिन चला कना आतेኛ वीडियो दो नेने धाबी गया जदि पे कुसिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तले पे मायन खान जोहार गे।